वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी साइंस बही विज्ञानर पंचम अध्याय विषयटी को जानिबा बलर अन्वेषण। मु पढ़ुची तुम विषयटी को भी देख। जहाँ गति बही नहीं से कौन करेंगे देख ये मुझे पूरा फुल बही नहीं आसी। सब गोटे गोटे देख। से दिन जोरे पवन बहुला। सोनाली एवं रागिणी साइकेल बुली जावाक बहुत आग्रही थे। सेमानकर ग्रीष्म छुट्टी आरंभ होइथिला एवं सेमाने सेमानक गाँ चारिपाखरे सुंदर दृश्य अवलोकन करने को चाहूले। देख सी देला क्वेश्चन तुम बल कौन ये से देछि। देख बल कौन क्वेश्चन पचारिकी अन्वेषण करने देछि। देख पिला केमी टेकी टेकी नहीं जाऊँगी ये ठेलुची ये टाणुची। जी जो उपाय पारुची से उपाय बहुची। ताले आमे कौन बुझिले ना साधारणतः एक वस्तु उपरे प्रयोग होता टणा और ठेला को विज्ञान में बल कहुए फोर्स कहुए। तार वस्तुर उपरे बल प्रयोग कले कौन हुए। ये कार्य देछि ठेला बा टाणिबा बा प्रभाव कोटा केमती प्रभाव पड़ो। तुम पिले माने भिडियो टी तुम सांगसाथी मानू शेयर कर। तुम जमा शेयर करूना। भिडियो को स्किप न करी देख। तुम सब भिडियो पूरा रिल्स कौन से गुड़ा पूरा पी जाऊस कि पाठ बा आम जिके ऊपर जेकोसी क्वेश्चन आसू ताकू आगे देख। से तुम लाइफ रिल्स लाइफ नुह। तुम भविष्य गढ़ पाठ बुझेगा कि एबे तुम बयस है पाठ पढ़ा। तुम जदि सेटारे खेल बुल पाठ पढ़नी ताल कौन कर। तापर देख देछि बल कौन दुई कि अधिक वस्तु मध्य एक पारस्परिक क्रिया। ये तुम पचारि देख भल भाव विषयटी पढ़ भल भाव देखी। आउ पादे आग को देछि। विभिन्न प्रकार बल कौन देख देछि। फास्ट संस्पर्श बल आ गोटे मांसपेशीय बल। देख विभिन्न पशुपक्ष चित्र भी देछि। आम कौन देखिले जीवंत प्राणी मान द्वारा मांसपेशीय बल व्यवहार। घर्षण एक समतल भूमि में गड़ी जाइथिबा गोटे बल किसी समय पर निजे अटकी जाए केमती ना तार जो से घर्षण गड़ी 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 जाए तार जो सरी जाए से बल से ही रही जाए। ये देख टिफिन बॉक्स घर्षण दुईटी पृष्ठ मध्य कार्य करे एवं वस्तुर गति को प्रतिरोध करे। घर्षण ताले क्या कहुए जेतेबेले गोटे वस्तु अन्य पृष्ठ उपरे गति करे किंबा गति करने को चेष्टा करे सेतेबेले जो बल कार्यकारी हुए ताहाको घर्षण बा केवल घर्षण कहुए फ्रिक्शन। ये देख आउ पदे आग को देछि। चुंबकीय बल भल भाव एक सब देखुव। तार वैद्युतिक बल जितेबाला दुईटी वस्तु को एकाठी घसा जाए
ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିର ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଦେଇଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ। ଦେଖ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ୁଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ପଡ଼େ? ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ବା ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବଳ। ଏଠି ଦେଇଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଭଲକି ରେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଖିବ। ଏ ସାଇନ୍ସ ଏକୁ ଆଗେ ବୁଝିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତା'ର ଓଜନ ଏବଂ ଏହାର ମାପ। ବୁଝିଲେ, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବଳ ସହିତ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ କୁହାଯାଏ। ଦେଖି ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ପଥରକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ଭଲକି ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଏଠି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 5.13। ଆସ ଗଣନା କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍କେଲରେ। ଆସ ମାପ କରିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଜନ ମାପ କରିବା। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ତା ସ୍କେଲଟା ଏଇଠି ତ ଟାଙ୍ଗିଦେବା। ଇଟା ହେଉ ପଥର ହେଉ ଯାହାକୁ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ମାନେ ତା ଓଜନଟି ଉପରେ ଝୁଲିବ ବା ଲେଖା ହେବ। ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ପାଦେ ତୁମ ଆଗକୁ ଦେଇଛି ଯିବାକୁ। ଦେଖ ବସ୍ତୁ ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବେ ଆଗେ ଏକୁ ବୁଝିବ। ତାର ଭାସିବା ଓ ବୁଡ଼ିବା। ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ଶିଖିବ। যেটা ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲି, ବୁଝିଲା କି? ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଶିଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ଡଟ୍ରେ। ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବଜାୟ ରଖ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା କି? ଏକେ ଭଲ ଭାବେ କରିବ।